आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर उसने हमें एक दफ़ा फिर मौका बख्शा है, हमें ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती बख्शी कि हम उसके हजूरी में आ सकें, उसके घर में आ सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं अनगिनत नेमतों और बरकतों के लिए, और उसके घर में आने से ही शादमानी है, तसल्ली है, इत्मीनान है, और दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर खुदावंद हमें ये मौका बख्शता है कि हम उसके घर में आ सकें। और ये इब्लीस का मुकाबला हमें करना चाहिए। हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो हमसे भाग जाता है। ये जो हीले बहाने हैं और दुनियावी मुश्किलात हैं, मसरूफियात हैं, इब्लीस यही चाहता है, वो हमारे जहन में डालता है कि हम कोई ना कोई किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रहें, परेशानियों में घिरे रहें और मौका ना मिले कि हम उसकी हजूरी में उसके घर में आएँ। हमें मुकाबला करना चाहिए और कोशिश करें कि उसके जब भी खुदावंद हमें मौका फ़राहम करे हम उसके हजूरी में आए, उसके घर में आए। और जैसे कि लिखा भी है कि जमा होने से बास ना आओ, और मुतफिक होकर जो हम ज़मीन पर बांधते हैं आपस में मिल बैठ के अपनी डिस्कस करें तकलीफ़ों को, परेशानियों को, आजमाइशों को, और मिल के दुआ करें, दुआ में झुक जाएं और मुतफिक होकर हम दुआ करें। फिर खुदा हमारी सुनता है, हमें बरकतें देता है। आप तजर्बा करके देखें, जब हम अपने मसरूफियात को छोड़ कर खुदावंद को अफजल दर्जा देते हैं तो वो हमें हर तरह की बरक़ात से मालामाल करता है, हमें परेशानियों से आज़ाद करता है, हमारे राहें हमवार करता है। आप भी जो हमें देख रहे हैं हमें ज्वाइन किया करें, और बरकत को हासिल करने के लिए जब आप पाक कलाम को सुनते हैं, बरकत हासिल करते हैं, तो उसको दूसरों तक भी शेयर भी करें। और अगर कोई आ सकता है तो आप खुदा के हजूर हमारे साथ मिलकर इस रफ़ाकत में शामिल हो सकते हैं। उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा की खादमा के लिए कि एक बार फिर खुदावंद ने उसको मौका बख्शा है कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है और पाक कलाम हमें सुनाएंगी, आपके साथ भी शेयर करेंगी। और जब ये तेरा पाक कलाम सुनाती है तो खुदावंद ये ना बोले तेरा रूह कुदस इसमें से होकर बोले, अपनी बच्ची की ऐसे ही रहनुमाई करना और अपने पाक कलाम के मुकाशफात इस पर और ज़्यादा खोलता जाए। गॉड ब्लेस। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और मुक़द्दस नाम में आप सबको मेरा सलाम, और उम्मीद करती हूँ आप भी खुदावंद के फ़ज़ल से सब खैरियत से होंगे, शादमान होंगे, और दुनियावी जो भी परेशानियाँ, आजमाइशें हैं, मुसीबतें हैं, खुदावंद ने आपको बचा के अपने परों के साया के नीचे महफूज रखा हुआ है, सलामती बख्शी है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हमें आज़ादी है कि हम जब चाहें, ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए एक दिन मुकर्रर है, जब भी हमें मौका मिले हम उसकी पाक हजूरी में आके इकट्ठे होके, जमा होके खुदावंद की हजूरी में दुआएं करें, शुक्रगुजारियाँ करें, उसकी नेमतों को याद करें और शुक्रगुजारी उसकी करें, और उसके कलाम को पढ़ें और उसके कलाम को सुनें, और जो कुछ उसके कलाम में लिखा हुआ है उस पर हम अमल करने वाले बन जाएं। और खुदावंद का शुक्र है खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के लिए जो हमारी रूहानी आँखों को खोल देता है। जितना हम इसकी तहकीक करेंगे, इस पर गौर करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, इस कलाम मुक़द्दस में से हम तालीम पाते रहेंगे, तो खुदावंद हमें और ज़्यादा बेदारी की रूह बख्शेगा, हमें बेदार करेगा और हमें तैयार करेगा कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह दूल्हा आए तो उसकी कलीसिया तैयारी की रूह में उसका इस्तकबाल करने वाली बन जाए। हम सबको खुदावंद तूने ये फ़ज़ल बख्शा, जितने भी हम इस वक्त तेरी हजूरी में सरबसजूद हुए, तुझे सिजदा करने के लिए आए, तेरी हम्द करने के लिए आए, तेरी सिताइश करने के लिए आए, तेरे नाम को सर बुलंद करने के लिए तेरे पास आए हैं, तुझे मुबारक कहने के लिए आए हैं। खुदावंद तो अपना करम की निगाह हम सब पर रखना और हमें इस लायक करना कि जो कुछ आज शाम हम खुदावंद के कलाम में से पढ़े वो हमारे लिए बायसे
बरकत हो और तेरे लिए बाइस जलाल हो। सो आए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि खुदावंद का पाक जिंदा कलाम हमें क्या सिखाता है। लूका की अंजील हम पढ़ेंगे, उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। स्टेला आप पढ़ें। बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। आमीन आमीन। ये जो आज हम सीखना चाहते हैं कलाम मुकद्दस में से, खुदावंद का जो पाक कलाम है, ये उसकी सच्चाइयाँ, उसके भेद कलाम में लिखा है। सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये कलाम सच्चा है और बरहक है, और जो कुछ कलाम में लिखा है हमें उस पर गौर करना है, हमें उसके मुतल्लिक सोचना है, और हमने उसकी गवाही देनी है, और हमने उसकी खुशखबरी देनी है, और हमने उसको ही कलाम को हमने लोगों तक ये पहुंचाना है जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। ना कि हम इधर उधर की गढ़ी बातें कहानियाँ सुनाएं, बल्कि जो कुछ कलाम में लिखा है हमने उस कलाम पर गौर करना है कि कलाम मुकद्दस हमारी कैसे रहनुमाई करता है। जो लूका की अंजील में पढ़ा गया 13वां बाब 16वीं आयत में, कि आज जो हमारा मौजू भी ये होगा, हमने इस पर गौर करना है, और ये है कि आज़ाद करने वाली सच्चाई के मुकाबले में चंद रवायात जो लोगों को बांधे हुए है। जो खुदावंद का कलाम आज़ाद करने वाला है, सच्चाई के मुकाबले में चंद रवायात जो लोगों को बांधे हुए है। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में ये आयत जो पढ़ी गई है कि यीशु मसीह मौजज़ात करता था, वो हर रोज़ नए नए मौजज़ात करता, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो आयत ये अभी पढ़ी गई है कि वो उस औरत को उसने सब्बत के दिन शिफा दी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि फकीह फरीसी खुदावंद यीशु मसीह को कहने लगे कि तू क्यों सब्बत के दिन लोगों को शिफा देता है, क्योंकि 6 दिन तो हैं हमारे पास, उसमें हम इबादत करें, उसमें हम प्रस्तुत करें, उसमें हम बीमारों के लिए दुआ करें, उसमें शिफा दें। सब्बत के दिन को कलाम मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने कहा कि तू सब्बत के दिन को क्यों ऐसा करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने देखना यही है कि वो लोग फकीह फरीसी वो दुनियावी रवायात के मुताबिक चलते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चाई पर चलने वाला था, जो सच्चाई के बारे कलाम मुकद्दस में से बताता था, उसने उन्हें कहा कि तुम, जिस तरह लिखा हुआ है कि तुम ऐसा करते हो कि आप, जिस तरह मैंने सब्बत के दिन उस औरत को शिफा दी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तुम सब्बत वाले दिन अपने गधों को, जानवरों को, घोड़ों को वहाँ से खोल के पानी पिलाने के लिए ले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। क्या तुम सब्बत वाले दिन ये काम करते हो? तो क्या मैं ऐसी मेहरबानी नहीं कर सकता कि मैं एक बीमार और लाचार मेरे पास आता है और मैं सब्बत वाले दिन किसी को शिफा दे सकूं? ये मैंने उस पर मेहरबानी की, उस पर तरस खाया, उस पर रहम किया। तुम दुनियावी रवायात पर चलते हो, तुम अपनी रसूमात पे चलते हो, तुम अपने आबाओ अजदाद के रवायात पर चलते हो, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चाई की बातें बताता है, उसने कहा कि तुम तो वो लोग हो जो दुनियावी बातों और रस्मों और रिवाज और रवायात में बंधे हुए हो, उनमें जकड़े हुए हो।
दुनियावी रस्में करते हो। आज भी ऐसा दौर है। हम कहते हैं, ये पिछले दिनों रोज़ों के दिन लोगों ने रोज़े रखे और उन्होंने ये दिन सेलिब्रेट किए, रोज़े रख के खुदावंद की इबादत की, दुआएं की। लेकिन कई लोग कहते थे ये दुनियावी रस्मों में आ जाता है ना, रवायात में आ जाता है जी, फलां दिन हम गोश्त नहीं खाएंगे, जबकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा नहीं गया। ये है दुनियावी रसूमात, दुनियावी रवायात, हमारी आबाओ अजदाद की रवायात, जिस पर हम लोग दुनिया चलती है और उसमें हम बंधे हुए हैं आज के दिन तक। लेकिन कलाम मुकद्दस जो सच्चाई है, जो हमें आज़ाद करता है, हमने उसके मुताबिक, जिस तरह हमारा यीशु मसीह हमें कहता है, हम उसके मुताबिक करेंगे। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में भी हम पढ़ते हैं कि इबादत खानों का जो सरदार काहिन था, जो वहाँ का सरदार था, वो खफा होकर लोगों को ये कह रहा था कि तुम इबादत करते हो, 6 दिन आपके पास हैं, तो फिर सब्बत के दिन आप क्यों लोगों को या बीमारों को हाथ रख के शिफा देते हो, उनके लिए दुआ करते हो? ये 6 दिन तो है ना आपके पास। और आज भी ऐसी रसूमात जारी हैं। हम ये ना करें, हम ये ना करें। हम इतवार को आज कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम घर में खाना नहीं पकाते क्योंकि हम सब्बत का दिन मनाते हैं, हम ये काम नहीं करते क्योंकि हम सब्बत मनाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि वो बीमार थी, वो बदरुओं में जकड़ी हुई थी, तो क्या ये मैंने मेहरबानी उस पर नहीं की? और ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसके लिए दुआ करता और वो शिफा पाती। क्योंकि आप लोगों को तो लोगों जो दुनियावी रसूमात में बंधे हुए हो, लेकिन खुदा का कलाम जो आज़ाद करता है, हमें बहाल करता है और सच्चा है और सच्चाई से भरा हुआ कलाम है। जिस तरह लिखा हुआ है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद का पाक कलाम सच्चा और बरहक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के दिल में मोहब्बत और रहम थी और प्यार था। लेकिन वो जो थे सरदार, इबादत खानों में दुआएं करने वाले और बड़े, जिस तरह के वो एक फ़िलासफ़र और ख़ुद को समझते थे, लेकिन उनके अंदर दिल में कोई रहम मोहब्बत ना थी। सिर्फ आज भी वो है जो दुनियावी तौर पर खुद को ऐसा लबादा ओढ़ के वो सिर्फ रसूमात को अदा करते हैं, रस्में अदा करते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में जैसा लिखा हुआ है कि उनके अंदर ना मोहब्बत थी ना रहम था। खुदावंद ने ऐसे लोगों की रियाकारी की मजम्मत की है। उसने कहा कि ये तुम ठीक नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं, रहम नहीं, तरस नहीं, सिर्फ दुनियावी रसूमात और रवायात में जकड़े हुए और बंधे हुए लोग हो, जो सिर्फ रस्में अदा करते हो, रस्मी मसीही बने हुए हैं, रस्में अदा करते हैं। जैसे कई दफ़ा हम कहते हैं ये रस्में अदा करते हैं, रस्मी मसीह ने, है ना, कि बस आए हैं, दुआ की, इबादत की, चले गए, असी अपनी रस्म पूरी कर दी है। जबकि हम दिल से वो कुछ जो कुछ यीशु चाहता है, हम उससे मोहब्बत नहीं करते, दिल से उसकी प्रस्तिश नहीं करते, सिर्फ दिखावा या रसूमात अदा करके हम चले जाते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिर्फ रसूमात अदा की जाती हैं, वो रस्मी इबादत करते हैं, वो सिर्फ रस्मी प्रस्तिश करते हैं, वो सिर्फ रस्मी दुआएं करते हैं, वो सिर्फ पढ़ी लिखी दुआएं करते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक जैसे हमें करना चाहिए कि हमें पूरे दिल बदन जान से उससे मोहब्बत करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और जो कुछ उसके कलाम में लिखा है हम उस पर अमल करने वाले बने। ये उसकी सच्चाई है। हम दुनिया की ये रसूमात जो हम अदा करते हैं इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
یہ بے وقت ہے، اس سے ہمیں کوئی اجر نہیں ملنے کا، ہمیں صرف یہ دنیا کی رسومات میں ہم بندھے ہوئے لوگ ہیں۔ جس طرح بائبل مقدس میں بھی ایسے لوگوں کے لیے روایات ہیں جو ان میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غلط تعلیم، انسانی علم اور خدا کی مرضی کو پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ غلط تعلیم، غلط رسومات بائبل کے مطابق تعلیم نہیں ہے۔ آج بھی بہت سی ایسی بدعات ہیں جو اس کی تعلیم کو پھیلانے میں رکاوٹ ہے، اور جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو پھیلانا ہے، ہم نے اس کی گواہی دینی ہے، ہم نے اس کی خوشخبری دینی ہے لوگوں کو۔ ہم نے رسومات کی خوشخبری نہیں دینی، ہم ان روایات میں بندھے ہوئے ہیں، ہم صرف وہی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو خداوند کے کلام کو پڑھتے، اس کی تعلیم کو پاتے ہیں، جو اس کی رفاقت میں آتے ہیں، جو سب کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں، جو اس کی سچائیوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، وہ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے خدا کی سچائی کو، بزرگوں کی روایات کی جگہ لینی چاہیے۔ جو خدا کی سچائی ہے، جو ساڈے بزرگاں دی روایات ہے، اسی عہدے تے انہوں کرنا ہے کہ سب تو افضل درجہ اسی خدا دے کلام او دی سچائی نو دینا ہے، نہ کہ دنیاوی لوکاں دی روایات رسماں انہاں دے مطابق اسی چلنا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک تعلیم سے بے بہرہ ہیں، ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو چرچ نہیں آتے اور کہتے ہیں میرا ہدیہ لے جاؤ، اے میرا ہدیہ پا دینا تاکہ میری اتنے حاضری ہو جائے۔ کیا خداوند ہمارے ہدیوں اور دنیاوی ان رسومات کو پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اگر اس کے پاس کچھ لے کر بھی نہ آئیں، لیکن لانا چاہیے بھی ہدیے نذرانے، اس کی عبادت دل کی گہرائیوں سے آ کے کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی رحمتوں برکتوں کو یاد کر کے اس کی حضوری میں آ کے اس کی شکر گزاری کریں۔ وہ ہمارے ہدیوں کا بھوکا نہیں ہے، ہمارے نذرانوں کا بھوکا نہیں ہے۔ وہ تو خود ہمیں دینے والا ہے، وہ تو خود ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہ تو خود اپنے دروازے ہماری زندگی میں کھولتا ہے، خوشحالی کے، برکتوں کے، ہر طرح کی بحالی کے وہ دروازے ہماری زندگی میں کھولتا ہے۔ تو ہم کیوں دنیا کی لوگوں کی روایات پر چلتے ہیں اور اس میں ہم بندھے چلے آ رہے ہیں؟ لیکن خداوند کا پاک کلام جو سچا اور برحق ہے، وہ ہمیں بائبل مقدس کے مطابق سکھاتا ہے کہ آدمیوں کی روایات پر ایمان، جو آدمیوں کی روایات پر ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ کسی ایک عورت کو میں نے کہا کہ یہ فلاں جگہ پر آپ کیوں ایسا کر کے لوگ جاتے ہیں؟ تو کہنے لگی لوکاں دا ایمان ہے، لوکاں نو ویکھدے نے تے لوگ برکت پاندے نہیں۔ میں نے کہا کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ برکت پائیں؟ صرف لوگوں کو دیکھ کے، ان کی رسموں کو دیکھ کے، ان کی روایات کو دیکھ کے وہ برکت پاتے ہیں؟ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کر کے اس سے برکت حاصل کرنی ہے، اس پر ایمان لا کے۔ جب ہم کلام میں لکھا ہے اس کو، جب تک اس کو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ سو ہمیں اس پر ایمان لانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آدمیوں کی روایات پر آپ ایمان
लाएं, बल्कि यीशु मसीह की सच्ची तालीम पर ईमान लाएं। और जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा सारे काम तुसी कर लेंदे हो, 6 दिन काम करो तो 7वें दिन तुसी मना कर दियो कि इस दिन तुसी यह काम नहीं करना, अज सब्बत दा दिन है। आप सब्बत के रोज़ खुदावंद की इबादत करो, प्रस्तुत करो और बीमारों के लिए दुआ करो और दूसरों के लिए शिफात करो। उसके घर में जब हम आते हैं तो क्या करते हैं? शुक्रगुजारियाँ करते हैं। जो नेमतें बरकतें उसने दी हैं हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। फिर खुदा के खादम उन लोगों के लिए जो दरख्वास्तें खुदावंद की हजूरी में लाते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावंद मौजज़ात करता है। जिस तरह यीशु मसीह उसने सब्बत के दिन भी दुआ की और बीमारों को शिफा दी। लेकिन वो जो सरदार कहते इबादत खाने के, वो मना करते थे कि तुसी ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋग करते हैं, तुसी क्यों जड़ा यसू करदा वो करते हो। लेकिन कलाम में लिखा है वो सच्चाई है जिस पर हमें अमल करना है, ना कि हमें दुनियावी रवायात में हमने बंधे रहना है। जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जिस तरह हम पढ़े अगर मरकस की इंजील 7वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, अज़रा आप पढ़ें। मरकस की इंजील 7वां बाब 6ठी और 7वीं आयत। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती और अपने भेद और अपनी सच्चाइयाँ हम पर खोलती है। हमें इसके मुताबिक चलना है। जो कुछ लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जिस तरह लिखा है कि यशायाह 29 बाब में भी अगर आप पढ़ें तो वहाँ भी ये लिखा हुआ है उसमें कि 13वीं आयत, यशायाह 29 बाब और 13वीं आयत में कि होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हो लेकिन दिल मुझसे दूर हैं। और वो कौन लोग हैं? जो सिर्फ रस्मी इबादत करते हैं, जो रस्मी दुआएं करते हैं, जो रसूमात अदा करते हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन दिल तो इबादत नहीं करते। ये सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि असी यीशु दे शदाई हाँ, असी उहदी इबादत करने हाँ, असी उन्हें बड़ा प्यार कर, लेकिन सिर्फ रस्मी तौर पर। लेकिन दिल मुझसे दूर है। और ये नज़र आता है कि जब हम सिर्फ दिखावे के लिए इबादत करना, दिखावे के लिए उसकी हजूरी में आना कि असी अपने पास्टर साहब ने अपनी शक्ल दिखाइए ताकि पता चले असी चर्च आए सां, साड़ी हाज़री लग गई। ये रस्म है, रस्म अदा करते हो। हमारे बावजाद भी ऐसी रसूमात अदा करते थे। चलो पादरी साहब ने विजिट किया तो कल चर्च जाना है सी, क्यों कि सिर्फ पादरी साहब ने कहा सी तो जाना है। असी दिल तो उहदी इबादत नहीं करते, सिर्फ होंठा तो ताज़ीम करने आ, लेकिन दिल साडे उन्हां की ने दूर ने। ना असी तालीम ते अमल करते, ना उहदे कलाम दे मुताबिक असी चलते, ना असी जो कुछ बाइबल मुकद्दस च लिखिया है उहदे मुताबिक असी इबादत करने आ। कलाम च तो लिखिया है माल दी किताब च कि उहदे शागिर्द की करते सन, हर रोज़ हैकल में क्या करते थे? जमा होते थे, तालीम पाते थे। तो की सानू जरूरत नहीं तालीम पाने दी कि असी सिर्फ रसूमात ही अदा करते जाइए, असी सिर्फ लोगों की वो जड़ियाँ रवायात ने उहदे च ही बंधे चले आइए। वो हर रोज़ तालीम पाते, वो हर रोज़ दुआ करते। वो रस्मी नहीं थे, वो हैकल में जमा होते।
اور لوگ جوک در جوک وہاں پر اکٹھے ہوتے ہزاروں کی تعداد میں، اور مل کر وہ دعا کرتے، شکر گزاری کرتے، خداوند کی تعلیم کو پاتے، کلام کی تعلیم کو پاتے، سیکھتے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم 100 سے بھی اوپر چلے جائیں۔ جننا بھی اسی کلام نو پڑھیں گے، سکھیں گے، وہ ساڈے لیے بہت بڑی برکت ہے۔ ہمیں کچھ علم ہوگا، ہمارے پاس اس کی تعلیم ہوگی تو ہم کسی کو بتانے والے ہوں گے۔ ہمیں اس کی سچائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اس کی رفاقت میں آئیں گے، اس کی قربت میں آئیں گے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور وہ اجر پائیں گے جو اس نے آسمان پر ہمارے لیے رکھا ہے، جو دل سے اس کی عبادت کرتے اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند اپنے خدا کی کیا کریں گے؟ پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے قدموں میں جھکیں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کی تعلیم کو سیکھیں گے، سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں عمل کرنے کی، سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جس طرح لکھا ہے کہ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہو لیکن دل مجھ سے دور ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فوراً ایسے ریاکار جو کردار تھا، اس نے ایسے لوگوں کی کیا کی ہے؟ انہیں بے نقاب کیا ہے۔ ایسے لوگ جو ہونٹوں سے صرف تعظیم کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جو یہ کہتے ہیں اے خداوند، اے خداوند، اور پھر یسوع نے کیا انہیں کہنا آخر میں کہ اے خداوند تے مینوں کہندے سو، لیکن دل تے میرے تو دور سن، میں تے تہانوں جاندا بھی نہیں، میری تے تہاڈے نال کوئی واقفیت نہیں، تسی تے دنیاوی رسومات چ لگے سو، تو تے دنیاوی جو روایات نے لوکاں دیاں، دنیاوی اپنے باپ اجدادیاں او دے تے عمل کردے سو، میرے کلام دے مطابق تسی عبادت نہیں کیتی، میرے حکماں تے میرے قوانین تے عمل نہیں کیتا، تے میں تے تہانوں جاندا بھی نہیں۔ جو دکھاوے کے لیے کیا ہے وہ کہیں گے خداوند اسی تے تیرے ناں تے بڑے بڑے معجزات بھی کردے ساں، اسی تے بیماراں تے سر تے ہاتھ رکھ دے ساں، دعا کر دے ساں، اسی تے بھی نمک بھی سر تے چھڑک دے ساں، اسی تے شاور نال پانی بھی چھڑک دے ساں، لیکن کیا ایسے لوگوں کو خداوند پسند کرتا ہے؟ یہ ہے ریاکاری کی عبادت اور جو ریاکاری کے کام جو خداوند کو پسند نہیں ہے۔ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بیماروں پر ہاتھ رکھے، اس نے نہیں کہا کہ اج سبت دا دن ہے اج میں دعا نہیں کراں گا، چرچ تے آ گئے ہو لیکن میں دعا نہیں کراں گا، عبادت خانے چ آ گئے ہو اج میں دعا نہیں کراں گا، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جو رحم اور ترس سے بھرا ہوا تھا، اس نے لوگوں پر ہاتھ رکھے اور لوگ شفا پا گئے، معجزات ہوئے، اور کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آج سبت کا دن ہے، ہم تو ان روایات پر عمل کریں گے جو ہمارے بزرگ اور ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، رسمیں ادا کرتے رہیں، ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلیں گے اور اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اور پھر جس طرح یسایہ نے بھی یہ نبوت کی تھی کہ تو اس نے کہا دعویٰ تو بہت کرتے تھے کہ ہم خداوند کے شدائی ہیں مگر باطن میں بگڑے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی بڑے بڑے شدائی دیکھے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ برا حال اپنا کر لیندے ہیں، لیکن باطن میں کیا ہے؟ اپنے دل کو خداوند کی حضوری میں رکھو، اپنے دلوں کو چاک کر دو،
تو وہ آپ کو اپنے لہو سے دھو کے پاک اور صاف کر دے گا. اپنے باطن صاف کر لو. یسایہ نے جیسے نبوت کی ہے کہ ہونٹاں تو میری تعظیم کر دیو لیکن دل میرے تو دور نے. باطن تواڈے کس طرح دے نے؟ باطن کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، نفرت ہے، مقابلہ بازی ہے. لیکن ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق جو کچھ اس میں بیان ہوتا ہے ہمیں وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم نے دنیاوی لوگوں کی ان رسومات کو دوسروں تک شیئر نہیں کرنا، ان کو لوگوں تک نہیں پہنچانا. ہم نے خداوند یسوع مسیح کی جو مسیحی ایمان کے مطابق ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اور ان رسومات پہ چلنا ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہیں. عبادت کرو، اس کی حضوری میں آئے، اس کی پرستش کو ہم خداوند کی پاک حضوری میں آ کے کریں. ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں لیکن انہوں نے پاک کلام کے عقائد اور تعلیمات کے متبادل بنا رکھا تھا. وہ اپنی روایات کے ذریعے سے پاک کلام کو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جو پاک کلام میں خداوند کے قوانین، جو کچھ حکم اس کے مطالبات تھے، یہ لوگ ان کو باطل کرتے ہیں. جڑے کلام نو چھڈ کے تے دنیاوی گلاں وچ ایڈ کر لیندے نے، دنیاوی رسومات نو اودے وچ ایڈ کر لیندے نے. کلام سناندے نے نال دنیاوی گلاں بھی وچ آ جاندیاں نے، رسومات بھی وچ آ جاندیاں نے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کلام کے مطابق ہے، جو اس کی سچائیاں ہیں، تاکہ لوگ برکت پائیں. ہم نے وہ کام کرنا ہے بائبل کے مطابق تاکہ کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں. جڑیاں رسومات نے کی اسی اودے نال برکت پانے ہاں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گئے بھی ہوں گے، آپ نے کئی دفعہ اٹینڈ بھی کی ہوں گی ایسی جگہوں پہ، تو کیا جو رسومات کی جاتی ہیں کیا آپ کو برکت ملتی ہے؟ کیا آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے؟ کیا آپ کا دل شادمان ہوتا ہے ان رسموں کو دیکھ کے؟ ہرگز نہیں. ہم تو صرف اور صرف جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی سچائیاں ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہی ہمیں آزاد کرتی ہیں، وہ ہمیں بحال کرتی ہیں. ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے ارادے، ہمارے ذہن کو کھول دیتی ہیں. اس کا کلام ہمارے ذہن کو کھولتا ہے. جس طرح اماؤس کی راہ پر 2 شاگرد جب یسوع کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور جب یسوع نے ان سے باتیں کرنا شروع کی تو کیا ہوا کہ ان کے ذہن کھل گئے اور ان کے دل جوش سے اور خوشی سے بھر گئے تھے. جب خداوند یسوع مسیح ہم سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے، تو پھر ہمارے اندر خوشی، جوش، شادمانی، تسلی اور اطمینان آ جاتا ہے. نہ کہ دنیاوی رسومات سے ہم اطمینان پاتے ہیں، نہ دنیاوی باتوں سے ہم تسلی پاتے ہیں. خداوند کا پاک اور زندہ کلام ہمیں آزاد کرتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے. ہم دنیا کی رسومات پہ کبھی بھی عمل نہیں کریں گے بلکہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم چلیں گے. انسان خدا کے کلام میں اضافہ کر کے اسے بگاڑنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کلام کے بارے کہتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کئی دفعہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ایڈ کر کے کلام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن خداوند ایسے لوگوں سے ناخوش ہے اور ناپسند کرتا ہے جو خدا کے کلام کو میں خود اضافہ کرتا ہے اور اپنی باتیں اور سٹوریاں اور کہانیاں بیچ میں ایڈ کر لیتا ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی پرستش جو کرتے ہیں ان کی پرستش بے وقت اور بے فائدہ ہے
کیونکہ وہ انسانی روایات کو خدا کے کلام پر کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. خدا کے کلام پر کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. وہی دنیاوی رسومات، رسماں، اور پھر اضافہ کر دینے، اور بھی ایڈ کر دینے، اپنی تھیالوجی دس دینے. لیکن وہ کئی دفعہ کلام کے الٹ ہے، کیونکہ وہ خود ہی بیچ میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن یہ خداوند کو ناپسند باتیں ہیں اور اس کا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. اور پھر ہم نے دیکھنا ہے مسیحی روایات کیا ہیں. روایات کا مفہوم کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں موجود ہے. انہوں نے اپنی تعلیم کو پاک کلام کے برابر بطور مستند رکھا ہے. خداوند دے کلام دے وچ ہی سب کچھ ہے. سچائیاں اس کا بھید ہے اس کے اندر. اور یہی ہماری مسیحی روایات ہے جو کلام میں لکھا ہوا ہے، نہ کہ لوگوں کی روایات، نہ کہ دنیاوی روایات، نہ کہ ایسے لوگوں کی روایات جو کلام میں اضافہ کر کے اسے بگاڑ دیتے ہیں. ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. یہی مسیحی روایت ہے اور اس کے مطابق ہم نے اس کی عبادت کرنی. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے سپرد یہ تعلیم دی تھی کہ تم نے کس طرح لوگوں کے لیے دعا کرنی، اس کی پرستش کرنی، عبادت کرنی، دعائیں کرنا ہے، اور لوگوں کو اپنی مسیحی تعلیم بائبل کے مطابق دے کے انہیں خداوند کی طرف لے کر کے آنا ہے، وہ تاکہ خداوند کی طرف رجوع لائیں. اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا. کلام مقدس میں لکھا ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، جاؤ تم جا کے قوموں میں خوشخبری کو پھیلاؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو. یہ مسیحی تعلیم ہے، یہ مسیحی روایت ہے جو ہم نے پوری کرنی اور لوگوں کو بتانا، اور اس خوشخبری کو ہم نے پھیلانا ہے کہ یسوع پر ایمان لا، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے. ہم نے دنیاوی روایات پر عمل نہیں کرنا، نہ اپنے آباء و اجداد کی روایات پر عمل کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے مسیحی تعلیم پر عمل کرنا ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کام سونپا، ان کے سپرد کیا. خداوند یسوع کی ذات کی یہی اہمیت ہے. اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں بہت سے خطوط میں، اگر ہم پڑھیں تو کلسیوں کا خط 2 باب اور اس کی 8ویں آیت جو آپ پڑھیں. کلسیوں کا خط 2 باب 8ویں آیت. خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق. آمین. یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. پولس رسول ایسے لوگوں کو، پڑھنے والوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ تسی دنیا دی فلسفی، جڑے فلاسفر بنے ہوئے نے، جڑے اپنے آپ نو عالم کہندے نے لیکن تعلیم غلط دیتے ہیں، اپنی فلسفی جھاڑتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہوا کہ ان کے شکار نہ ہو جائیں. اور کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے ہیں فلاں بندہ، او فلاں خادم، وہ بڑا فلسفر ہے، انہیں تے تعلیم دیتی، انہیں تے تعلیم دیتی. تانوں نہیں پتا، جبکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق الٹ ہے اور وہ بگاڑ کے اس کو پیش کر رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کلسیوں کے خط میں ہم پڑھو، پولس رسول کہتا ہے انہاں دا شکار نہ ہو جانا جڑی غلط تعلیم دیندے نے، جڑے بگاڑ کے اگے پیش کردے نے. ایسی تعلیم کو حاصل نہ کر لینا. آپ خداوند کے کلام اور سچی تعلیم سے واقف ہونا، نہ کہ ایسے لوگوں کا شکار ہو جانا اور ان انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنی. ہم نے یسوع مسیح کے
मुआफिक हमने चलना है। दुनियावी इब्तदाई बातों में क्या है? वो अकायद जो दुनियादार लोगों ने खुद गाड़ लिए हैं, इनका खुदा और रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्हों ने आप ही कहानियाँ गढ़ लिया ने, अपनी फिलोसफी बयान करते ने, अपना इलम बयान करते ने, लेकिन कलाम के मुताबिक ये है कि हमें ऐसे लोगों का शिकार नहीं होना। हमने गौर करना है, हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक तफ्तीश करनी है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। असी ना एक दूसरे को कहिए ओ फलान ने सुने क्या फलसफा है, किड्डा आलम बंदा है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक, रूल कुद्स की हदायत के मुताबिक हम चलें। वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारी रूहानी आंखों को खोलता है, रूल कुद्स हमारे ज़हनों को खोलता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है, हमारी मदद करता है। हम कलाम के मुताबिक चलेंगे, उस पर अमल करेंगे, ना कि दुनियावी जो फ़िलासफ़र बने हैं, जो अपने आप को आलम और स्कॉलर कहते हैं। हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक, और ये हमें नहायत ही जानने की ज़रूरत है कि फ़लाँ खादम जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक सच्चाइयों को बयान कर रहा है, हमने उसके मुताबिक चलना है, ना कि गड़ी बातों के लिए, ना उन कहानियों के लिए जो खुद ही कहानियाँ गढ़ के और उसको बिगाड़ के अपने आप को आलम फाजल बना लेते हैं। हमने ये देखना है कि कौन खुदावंद की कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकता है और बयान कर रहा है। हमने उस पर अमल करना, हम उस पर गौर करेंगे, हम उसकी तालीम पर गौर करेंगे, ना कि दुनियावी रवायात, दुनियावी रस्मों के पीछे हम चलेंगे। हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना है। कई ऐसे लोग हैं जो खुद को बड़े रूहानी कहते हैं, वो खुद ही बातें घड़ते हैं, उनका खुदा और रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुकद्दस पौलुस के मुताबिक दुनिया से मुराद वो बातें और वो ताकतवर इंसान है जो ऐसे मंसूबों के, कलाम के मंसूबों के ख़िलाफ़ चलते हैं। ऐसे इंसान हैं जो खुदा के मंसूबों के ख़िलाफ़ चलते हैं। ये ऐसे लोगों को कहा गया है कि आप ऐसे लोगों के शिकार ना हो जाना, उनकी बिदतों के पीछे ना चले जाना। उनकी कलाम के आज भी हम देखते हैं घर घर आते हैं और दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं हम अंदर आना चाहते हैं, हम कलाम की बात करना चाहते हैं। और बहुत सी ऐसी बिदात हैं जो गलत तालीम दे के लोगों को पीछे लगा लेते हैं और लोगों की ज़िंदगियों को बिगाड़ देते हैं। उनकी रूहानियत जो है वो ख़ुद तो रूहानी बनते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ चलने वाले हैं वो खुदा की, अपने खुदावंद यीशु मसीह की, जो हमारा मालिक, हमारी ज़िंदगियों का मालिक है, हमने उसकी पैरवी करनी है, हमने उसकी इबादत करनी है, हमने उसकी तालीम के मुताबिक चलना है, ना कि हम लोगों की रवायात में हम बंधे चले जाएं। कोशिश करनी है कि जो अभी तक इन रवायत में बंधे लोग हैं, हम उन्हें कोशिश करें यीशु के कलाम, उसकी तालीम के मुताबिक उन्हें वहाँ से आज़ाद करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं कि कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी इब्लीस का मुकाबला किया जब, तो क्या कहा? हर बात उसने यही कही कि कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। जब भी कोई आपके साथ ऐसा फ़िलासफ़र जो अपने आप को समझता है, तो आप कोशिश करें, आप सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में देखें बाइबल में क्या लिखा है, फिर आप गौर करें और फिर आप उसकी भी उसे बताएं कि तू ये गलत तालीम दे रहा है। हमने ऐसे लोगों का शिकार नहीं हो जाना। हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह की
तालीम, उसकी सच्चाइयों पर हमने अमल करना है और उसके पीछे जाना है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत वाले दिन एक बीमार औरत ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਇਬਾਦਤਖਾਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ रहम, मोहब्बत और प्यार था और तरस था। लेकिन ऐसे लोगों के दिल में कोई प्यार मोहब्बत नहीं। कहते ना रस्मां अदा करो ते जाओ, ऐसे सिर्फ दुनिया ते रस्मां अदा करना है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की पैरवी करते हैं, उसकी सच्चाइयों की पैरवी करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसकी तहकीक करते रहते हैं, उसकी तफ्तीश करते हैं, उस पर गौर करते रहते हैं कलाम पर, वो कभी भी किसी बिद्दत के पीछे नहीं जाएंगे। वो कभी भी किसी फ़िलासफ़र और ऐसे आलम जो गलत तालीम बगाड़ के तालीम देते हैं उनका शिकार कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो कलाम पर गौर करेंगे, कलाम को सुनेंगे और कलाम पर ही अमल करेंगे। सो आएँ खुदावंद के पाक कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। और जो कोई अगर बीमार है, परेशान है, मुसीबत में है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, क्योंकि जब हम जमा होते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो हमारे साथ है, वो हमारी सुनता है, वो हमें जवाब देता है। सो आएँ खुदावंद की हजूरी में झुकें, दुआ करें कि खुदावंद ने आज का दिन हमें अपने फजल से अता किया है और अपने कलाम को हम पर नाजिल किया है। उसका कलाम सच्चा और बरहक है, जिसकी हम पैरवी करते हैं और पैरवी करते रहेंगे। कदूस 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 ज़िंदा जलाली खुदावंद, तू जो मेहरबान है, रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज शाम के लिए खुदावंद, तेरी हजूरी के लिए, तेरी दी हुई शादमानी के लिए, जो सिर्फ़ तेरी हजूरी में ही हमें मिलती है। इत्मीनान मिलता है, ताज़गी मिलती है, तेरी हजूरी में आके हमें मिलती है। खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमें इस लायक करता है कि हम तेरे कलाम को, तेरी खुशखबरी को दूसरों तक पहुँचाने वाले, बांटने वाले बन जाएं। ऐ खुदावंद तूने आज शाम अपने कलाम को नाज़िल फरमा के हमें बरकत दी है, अपने कलाम के वसीला से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद मैं दुआ मांगती हूँ तेरी इन बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरी हजूरी में सरबसजूद हैं, तेरी हजूरी में आई हैं, दुनिया के कामों से अलग हो के खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद कुव्वत पाने, शादमानी पाने, इत्मीनान पाने और तुझसे बरक़ात हासिल करने के लिए आए हैं, रूहानी भी और दुनियावी भी। और खुदावंद खुशहाली इनके ख़ानदानों में हो जो तेरी इबादत करती हैं, जो तेरे लिए खुदावंद वक्त निकालती हैं और आके खुदावंद तेरे नाम को सर बुलंद करती हैं, तेरी हम्द करती हैं और खुदावंद तुझसे शादमानी पाती हैं। इनके ख़ानदानों के लिए, इनके बच्चों के लिए, छोटों बड़ों के लिए मैं बरकत और सलामती की, खुशहाली की, हर तरह की सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। इस बेदीनी के दौर में खुदावंद इन घरानों को ईमान की मजबूती अता कर। आए खुदावंद ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरी पैरवी करें, ना कि दुनिया की कहानियों पर जाएं, ना कि दुनिया की रसूमात पर जाएं, बल्कि खुदावंद ये अपनी मसीही तालीमात पर अमल करने वाले और उसकी पैरवी करने वाले हों। उसकी खुदावंद इबादत करें, प्रस्तुत करें, हम्द करें, शुक्रगुजारी करें और तेरी हजूरी में आके तुझसे ही इलाही इत्मीनान और बरक़ात को हासिल करें। इन सब को बरकत दे, अपनी कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, छोटों बड़ों के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद उनकी रूहानी आँखों को खोल, बेदार कर और तैयारी की रूह बख्श दे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हमारा दुल्हा जल्द आने वाला है। हमारे चिराग जलते रहें
تاکہ ہم اس کا استقبال کرنے والے بن جائیں۔ ساری کلیسیا کو برکت دے، یہ صرف اور صرف تیری طرف رجوع لائیں، تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں، تیری پیروی کریں، ایمان میں بڑھیں، ایمان میں ثابت قدم رہیں، اور اس بے دینی کے دور میں خداوند صرف اور صرف تجھے ہی اپنا نجات دہندہ مانے، اور لوگوں کو بھی یہ گواہی دے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا منجی ہے، ہمیں چھڑانے والا بچانے والا وہی ہے، ہماری مضبوط چٹان وہی ہے، ہمارا محکم قلعہ وہی ہے، اور ہماری ہر طرح سے مدد کرنے والا وہی ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ ہم سب کو اس لائق کر کہ ہم تیری پیروی کرتے رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں، تیرے کلام کے مطابق جو کچھ تیرے کلام میں لکھا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں اور اس کی پیروی کریں۔ اے خداوند یہ دعا شکر گزاری مناجات کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ لیتی ہوں، آمین آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین آمین۔ خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف، جس نے ہمیں سانس بخشے، ہمیں زندگی دی، ہمیں تندرستی دی کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آ کے شادمانی کو حاصل کریں، ایمان کی قوت کو حاصل کریں، دلیری کو حاصل کریں، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی حضوری سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں، ہر بدھ کو جوائن کرتے رہیں، اس رفاقت میں شامل ہوتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو بھی ہمیں جوائن کرتے، ہمارے ساتھ شامل ہوتے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ اس لائق کرے کہ آپ ہمیشہ کلام کی سچائیوں کے مطابق چلے، اس کی پیروی کریں جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کلام جس طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے، سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ کلام ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ کلام ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، یہ کلام ہمیں اس لائق کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اس کی تعلیم کو سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔